le temps est, sans tant que le temps est. 100 ans, Céline Chini doya fait. Sungalo douna barka sorolen kofe. Ka karamoko jansa, ka muso jansa, ka slamo baladjelen jansa. Zigri chou sigra aouye, jama jigi sono fe. Nyinaya 10e édition 100 ans, ka zigri do barkala, ka fanga di ama, ka zigri do barkala, ka valeur di ama, ka zigri do barkala. Ni chou la nyina mayalila. Zigri chou 10e édition, ta kotan, yelema kotan, ni miswasa kana sigi kotan, ni kana intifo al islamoko. Parler de la culture là, Céline Chini yara don, chou fe nega kaya Mugawati, Bamako, Zigri Chou, 10e édition, parler de la culture là, Céline Chini Chou, ni kene belebele ou ka kene, Doniba ou ka kene do, Segotiku ka kene do, Maba kene do, invité d'honneur, Zigri Chou. Zigri Chou, ni Sudumaye, Zigri Chou, ni Sudumaye. Ah, Satanda Fara, Kaunga Unisodia, Ka anniversaire de Zigri la Zigri Chou, ni Sudumaye, Zigri Chou, ni Sudumaye. Alaga Sudu, ni Sudumaye. Zigiri suni yesudu manye. Selame nyumanga sudu ni yesudu manye. Zigiri suni yesudu manye. Ah, zigiri suni yesudu manye. Ala jombi kana minga yesudu manye. Zigiri suni yesudu manye. Zigiri suni yesudu manye. Mumilo wakene ni yesudu manye. Ah, zigiri suni yesudu manye. Zigiri suni yesudu manye. Lamini jama jigi iniche. Zigiri suni yesudu manye. Zigiri suni yesudu manye alakira kanu moko wala karama bakase mo ni yesudu manye Zigiri suni yesudu manye siri vidume kanamiga yesudu yesudu manye Zigiri suni 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 yesudu manye ala tanu kene yesudu manye Zigiri suni yesudu manye Madu gonya kene sudu mama Zigiri suni yesudu manye Shirifuta no kene yesudu manye Zigiri suni yesudu manye Zigiri suni yesudu manye ala ko kana yesudu manye wakila ko kana yesudu manye wadina tema yesudu manye Zigiri suni yesudu ame wala bila sila na de umbema minumbe korani kile bula minumbe bani baba ove wabega fara nyamaleka nala yesudu mamba injirana anga naga kele yaudeke imana bara barake nasira santan konima ala beso baraletanye gawele bila doni baudema uga usamba duwa udela wele bila mbala kaudema begi janto sudura finindela bega nanga nyana jeudeke Zigiri suni yesudu manye Zigiri suni yesudu manye Zigiri suni yesudu manye ame barikala furabala Zigiri Jabaru masae Latifu masae Asali jaya sedina mamaduka Ala koso shijanela Sijani kenela Labako nyumana Ala ka aukame Ala ka aukame Fatani ketawula Namini kamarayo Jamajigi sanoma Zigiri suni yesudu manye Zigiri suni yesudu manye Zigiri suni yesudu manye Zigiri yesudu manye Tedesire fila bonga kene sanu manye ka Zigiri suni yesudu manye Owe temu bonga kene sanu manye ka Zigiri suni yesudu manye Siripiu bonga kene sanu manye ka Zigiri suni yesudu manye Madetele bonga kene sanu manye ka Zigiri suni yesudu manye Zigiri suni yesudu manye Zigiri suni yesudu manye Nishu la nyina mayalila Zigri Chou 10e édition ta kotan yelema kotan ni miswasa kana sigi kotan ni kana intifo al islamoko parler de la culture là Céline Chini yara don chou fe nega kaya Mugawati Bamako Zigri Chou 10e édition parler de la culture là Céline Chini Chou ni kana belebele ou ka kene Doniba ou ka kene do Segotiku ka kene do Maba kene do invité d'honneur Zigri Chou 10e édition elle a dit Mamadou Konate elle a dit Kassim Kone elle a dit Chouala Baya Aydra elle a dit Banjougou Doumbia Cheikh Soufi Bilal Diallo
Eladji Makiba, Cheikh Ahmed Tidiane Aïdara, Kaba Bangonina, Ousmane Chérif Aïdara Denge Kodo, Katase, Cheikh Ne Amaoula Aïdara, Aka Kalande Bella Jelema, Ana Kanmanchou Bella Jelen, Katase, Faroukou Naga Jamakulu Dafalema, Jamajigi Sono, Zigri Chou, Selinjini Radon Choufé, Domo Manaka Seli, au Choufé, 20h, Paladana Kitula, Dosara Kemenani, Quartier VIP Bakele, Zigri Chou, Bella Jelen Labembekan Chouine Makono, Bekongo Mambekan Chouine Makono. Baraka ɲɔgɔn wele ka na ka an mansaw wele ka na u kana an bɛ baara min na n'o o ye ka su dɔ labɛn zikiridalaw ye ni o su in bɛ ɲɛnamaya san o san selidenw kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna la ɲinɛ bɛna kɛ a san 10nan ye an bɛ baara in na. maa ye san 10 sɔrɔ ko o ko la o tɛ ko dɔnni ye bilen a ka kan an ka maaw wele ka na gɛlɛya jumɛn bɛ baara in kɔnɔ nafa jumɛn b'a kɔnɔ laɲini ye jumɛn ye ka na an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya k'o ɲɛfɔ jama ye o sababu kɔnɔna la o de y'a to an ye point de presse dɔ labɛn bi an kana ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya n kelen tɛ yan ne n baarakɛɲɔgɔnw bɛ yan ne n jɛɲɔgɔnw bɛ yan baara in kabiri a daminɛ waati an ni maa minnu bɛ k'a kɛ olu de bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la yan donc dugulen ko don an karamɔgɔ Kasim Kɔnɛ a bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan kabiri an ye baara in daminɛ don min na an wulila ka se a ma n'a y'i kun don ko in kɔrɔ fo bi an ma tigɛ a la an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ dugawu k'a ye halisa ala k'a ɲɛ mɛn a la ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na baara min n'an y'a daminɛ ala kama baara kɔnɔna la ala k'an bɛɛ lajɛlen sara ala k'a to an ka ɲɔgɔn sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ nin cogoya kelen ninnu na ka taa zikiribaw lamaga yen to n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balimamuso fana b'an kɛrɛfɛ yan n'o ye Fatumata Keyita ye ne bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma ko Tuti ale fana baara in a daminɛna fana ɲɛna an y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka se bi ma an ma tigɛ a fana la donc maa o maa bɛ yan zikiridala fara an lajɛlibagaw kan an dɛmɛbagaw kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an tɛ se ka don nin kuma in daminɛ in kɔnɔna la ka sɔrɔ ka bɔ an ka cɛkɔrɔbaw bɛ kɛnɛ kan yan n'o y'an fa a n'an baarakɛɲɔgɔn ye Mamutu Keyita mais an ka tɔnba min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko UAPREM o secrétaire général don bi bi in na olu de fana bɛ ka anw bilasira bi an b'a ka baara minnu kɛ an fana tɛ a kɛ abada lezi n'an mana u ka hakilinaw ɲini baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na parce que olu ye baara in daminɛ anw ɲɛ a bɛ san caman bɔ Mali artiste ba tɛ yen bi mun ma tɛmɛ tonton Mamutu ka sira fɛ k'a daminɛ Salifu Keyitaw la Umu Sangarew Nawaw aw bɛ artiste ba o ba dɔn o de Mamutu sigilen filɛ nin ye donc anw bɛ sira minnu kan an bɛ se ka fili de sinon an bɛ kalanso kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka cɛkɔrɔba wɛrɛ fana bɛ kɛnɛ kan yan n'o ye tonton Modibo ye n'u b'a fɔ a ma ko Modibo Ɲansɔn Tarawele nin fana mun filɛ nin ye tumaninw tɛ tumaninw ye concert international fɛn fɛn tun bɛ kɛ yan kabiri lawale la a labɛnbaga dɔ de tun ye nin fana ye olu bɛɛ de y'anw ɲɛmɔgɔ ye u b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan an tɛ se ka kuma daminɛ n'an ma foli sɛnɛ u la an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'an ɲɛ min u la ala k'an bɛn kelen ma donc n bɛna kuma di an karamɔgɔ ma n'o ye Kasim Kɔnɛ ale ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna zikiri ko in na a bɛ mun kalama a la ani mun b'a jɛ an kan ka taa sira jumɛnw fɛ pour que laɲiniw bɛ sabati an bɛ kuma di Kasim Kɔnɛ ma a ka an bilasira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بالمامدلو كي ألاك كليهرو تودي أنو بلا جلما ألاك منتو نيوني ألاك سيكي كي هرمي كسيكي كسيكي بركة مي نكرا حرمي صلي على محمد وتمنى كم بامبال مكة رفو ونامبر كنيو كونو يه جماجيكي محمد لامين تومي أمي كمارا يرفو كو سببون تانتي ada di sababu yang beke nyokon kambi sigi bi mun nofe no de ye sungaloi sungalu koncheli sungaloi fembai dine josen dodo wa ala batodo wa suni jakuyari sun jakuyari do nima sun ko ba ko wa ko bi bwala kafara alala o sungalo mundo nana ni sanuma ni farikolo sanuma umperenendo ka makono nanyo sundo ni ala ereka wajibi naka fardai o kuncheli onusi onisonja dorondo kamara jamajigi aini bara damine asanta ambo de kono aya fotoko mi abekera nyena ka damne de be carrefour de jenna ani wakati kay amboray antara pavillon na on sport la ani wakati kay amboray anga soroka na pale kono ya badala ya a wakati be frale nyonga o santan jati o de ni bo santan konna la tiere ni alakaka dokera mo chama konti nyonye ni image ute santan kono uli nyonye kamara ka keneka mo chama kumbe kuma kuntu che santain kono udu na nyogona kamara ka keneka kuma duna anni nyogonje santain konna la ni kenena na ke sababu ye mo chama kun dengu nendo zikiru la maka ketoko la amba manifeste toko di chama kun siranendo abikatoko di santain konna la kamara kan ni nyana je intera sababu ye ka dengu mbo mo chama ka kana ni lafiya ka di zikri da law bela jelima bo alhamdulillah na ya anwile o kuncelila o santande yiniye sungalo o fane damine tofleni ni ala kitira wakati muna ni famo ko kanga sundamine ka fara alla nani sundamine sumbi banka be wakati ma ko de selidon shuye bara nganga ke ka be odema kadaka kamara ine bunya ne makala abada waga abada to kabafa ko karamogo abada waga abada to abafa ko karamogo amadil kan tan to ko jema ko kasim kone abin bunya wa otoronte ani mogo bacha manjera atashi ta tokoma vraiment amba foka kunyumando na ansigiran na ayibunya damma ambi do de ke ya rabbi alaka kene nyeka di amma alaka to ko mandi annama odi hakato ba ka kuma benenti mo ko kilinda salli ala muhammad merci ba marhaba mala amina ka explication do di bumu nyaato miriam nyaato kanere kenen sigi barsa anya jate de mine na fora anga kalo kilinke batula amana fodoro ko kalo yira slame don o vitamin ne era mu plene ne to ko lamin kamara ne ka bara beneno nyana jela bema ne ko bere me nyana jela bema nyana je chamambe subiya chamambe mbe mun labe
ne yɛrɛ dun ala tilala ka n ka diinɛ bɛn silamɛya ma ne yɛrɛ fɛnɛ kan ka mun de kɛ n ka diinɛ ye sa n ka baara taabolo kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔ n y'a jate minɛ n ko est ce que an tɛ su dɔ labɛn silamɛw fɛnɛ ye n'a fɔra ka kalo kelen kɛ bato la a mana fɔ ko kalo yera dɔrɔn silamɛdenw bɛ taa yɔrɔ jumɛn u na t'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ mun t'u ka kɛnɛ ye kɛnɛ mun t'u ka laɲini o miiriya de y'a to an ye zikiri su in labɛn n'a fɔra dɔrɔn ko kalo yera an bɛ taa an ka selimafow la ka taa an ka selikɛnɛw la n'an tilala o foli n'o ko bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔ kɔnɔ n'an b'o wele ko zikiri kɛnɛ ne ɲinɛn ta yɛrɛ kan ka kɛ palais de la culture kɔnɔna la donc ɲinɛn ta bɛna bɛn san 10 ma o hakilinaw de kɔnɔna la a ye nin ɲɛnajɛ in labɛn wa anw ma zikirida labɔ zikiridala la zikiridala fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ ka baara de zikirida ye an ka wele bɛɛ bilalen don bɛɛ lajɛlen ma i kana an ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ anw tɛ mɔgɔ ka tilan mɔgɔ ye nin ye nin ka mɔgɔ ye nin ye nin ka mɔgɔ ye o tɛ anw ka taabolo ye anw ka laɲini ye bɛɛ lajɛlen ka na an ka da kelen fɛ ka se ka nin baaraba in kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ se k'a fɔ ne festival yɛrɛ bɛ zikiridalaw bolo nin bɛ se ka k'a misali fɔlɔ ye parce que anw bɛ zikiridala bɛɛ de wele ka na an ka se ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ welewele da jumɛn bɛ n bolo k'a lase zikiridalaw yɛrɛ fɛnɛ ma u k'a lajɛ an ka nin baara in la ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ne nin la ɲɛnamaya la ne tɔgɔ kɔni b'a la ne kɛra sababu ɲuman ye mais ne ta tɛ dɛ ne tɛ zikiri da ne b'a kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen de olu de dun b'a la don o don donc n'a ɲana a ɲana zikiridalaw ye n'a tiɲɛna a tiɲɛna zikiridalaw ye ne kɔni b'u dɛmɛ u ka kɛta n'u ka fɔtaw de la donc an bɛna kuma ɲɔngiri yan fɔlɔ ka kuma di jama yɛrɛ fɛnɛ ma n'u ma yɔrɔ min faamu ou bien n'u bɛ fɛ an k'u bilasira yɔrɔ min na an ka barow kɛ kuma ma di da kelen na. I b'i kan labɔ dɔɔni i kan labɔ dɔɔni fɛn b'a jala wa. N bɛna k'a san 10 ye. Ne fɛ ka dɔn san 10 tɛ tile 10 ye san 10 tɛ kalo 10 ye a ye degun min sɔrɔ a kɔnɔ san 10 in kɔnɔ wala ne ye fɛn min dɔn ani ɲinan ta a kɛlen don ka musaka joli de labɛn ka bɛn n'a ye quoi ne ka ɲininkali. ka musow jansa ka silamɛw bɛɛ lajɛlen jansa zigiri su sigira aw ye jamajigi sono fɛ ɲinɛya 10e édition ye 100 ans ka zigiri do barika la ka fanga di a ma ka zigiri do barika la ka valeur di a ma ka zigiri do barika la ni su la ɲɛnamayali la zigiri su 10e édition ta ko tan yɛlɛma ko tan nimisiwasa kɛnɛ sigi ko tan ni kɛnɛ in tɛ fɔ alisilamɛw kɔ palais de la culture la selincini yɛrɛ don sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 waati Bamako zigiri su 10e édition palais de la culture la selincini su ni kɛnɛ ye belebelew ka kɛnɛ dɔnnibaw ka kɛnɛ do segotigiw ka kɛnɛ do maaba kɛnɛ do invité d'honneur zigiri su. an ka karamɔgɔ minnu fana bɛ yen o ye Elhaji Kasim Kone n'a ɲɔgɔnnaw ye u bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na duguduguni caman la an ka dɛmɛ fanba bɛ bɔ yen sinon k'a fɔ ko société dɔ de bɛ yen ou bien entreprise dɔ de bɛ yen ou bien faso baarada dɔ de bɛ yen mun b'an dɛmɛ o dɛmɛ t'an ye donc an yɛrɛ damaw minnu bɛ baara in kɔnɔna la ani zikiridalaw bɛɛ lajɛlen b'a kɛ ala kama baara de k'u ye donc dɛmɛba t'an ye fɔlɔ mais o t'a bali n'an ye dɛmɛw sɔrɔ k'an t'a minɛ weleweleda fana bilalen don ne maa min y'a dɔn k'i bɛ se ka an dɛmɛ baara in na o ka d'an ye kosɛbɛ parce que nin fɛn fɛn bɛ kɛ musakako de don hali an filɛ nin kɛnɛ mun kan a bɛ se ka kɛ ne musaka t'a la an bɛ taa yɔrɔ minnu ta a bɛɛ ye musakako ye hali zikiridala minnu bɛ na fo k'a lajɛ hali n'u bɛ ka kɛ ala kama ka fɛn dɔ d'u ma o yɛrɛ fana ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ denbayatigiw de don u fana ka baara de don donc pour le moment o gɛlɛyaninw b'an kan kosɛbɛ n'o ye musakako yɔrɔ ye i ka question fana la tun ko ɲinɛn ta an kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ fɛɛrɛ caman tigɛlen don parce
parce que kabini an ye baara in yɛrɛ daminɛ n bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka se k'ale conférence de presse k'a la donc o b'a yira k'a fɔ amélioration dɔ ba ka kɛ parce que tile 100 tɛ tile 10 ye donc an y'o amélioration kɛ cogo min na baara fɛnɛ kɛcogo la tun yɛlɛma caman bɛna don a kɔnɔ parce que an bɛna lajɛ zikiridala minnu bɛ yen n'u fɛnɛ tɔgɔw ye kɔbaw ni babaw tigɛ an bɛna lajɛ ka wele bila u ma u kana ka ɲinɛ su la ɲɛnamaniya kosɛbɛ donc n t'a dɔn ni satisfaira ou bien ne ma satisfaire. musaka joli de bɛna don ɲinata la musaka. ok musaka ko ta fanfɛla la an ye budget min élaboré dɔnni de b'a jɛ miliyɔn 9 la. I like